Vanessa? Alin? Minus, ano? Alin? Ano yung minus? Minus. Minus? Bawas. Minus. Hindi ka dito. Daw, tuturuan kita. 2 minus 1 equals, yung 2, di ba? Yung 2. Yung magbilang ka ng 2. 1, 2. Yung 2 bawasan mo ng isa, ilan natitira? 1. Minus 1. Yun, very good. Galing ah. Pwede na ako teacher. Okay. Na 9 minus 5 equals, magbilang ka ng 9. 9. Yung 9, bawasan mo ng 5, ilan natitira? 4. Equals? 4. Nung 4 equals up, 4. 4 na piso. Equals 4. 4. Hindi. 4. Hindi. 4. To. Ate Vanessa. 10 plus. Ay, 10 minus 5. Ate Vanessa. 10 minus 5 equals, magbilang ka ng 10. Yung 10, bawasan mo ng 5, ilan natitira? 5. Minus 5. 3. Vanessa. 3 plus. Wag, Ate Vanessa, wag ganun, di ka matututo yun. Opo, ma'am. 3 plus minus